السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي في درس جديد لتعلم اللغة الفرنسية. إليكم جواب الدرس السابق. Il est sans doute très compétent. Il est sans doute très compétent. أما بالنسبة لدرس اليوم أصدقائي فهو عبارة عن اختبار لكل ما رأيناه، ولكن قبل أن نبدأ، إذا أعجبكم درس اليوم أصدقائي لا تبخلوا علي بالضغط على زر الإعجاب. حتى لا أطيل عليكم لنبدأ. مثلا إذا أردت أن أقول هي لم تنطق بكلمة منذ وصولها، كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد. Oui, très bien. Elle n'a pas prononcé un mot depuis son arrivée. Elle n'a pas prononcé un mot depuis son arrivée. Elle n'a pas prononcé un mot depuis son arrivée. Le verbe prononcer معناه ينطق conjugué au passé composé. Elle n'a pas prononcé un mot depuis son arrivée. جملة أخرى: أنا أفضل أن تبقى في السرير حتى تشعر بتحسن. Oui, très bien. Je préfère que tu restes au lit jusqu'à ce que tu te sentes mieux. Je préfère que tu restes au lit jusqu'à ce que tu te sentes mieux. Le premier verbe, c'est le verbe préférer. Je préfère, conjugué au présent de l'indicatif. أول فعل هو فعل يفضل من المجموعة الأولى مصرف في الحاضر. Que tu restes, le verbe rester معناه يبقى, conjugué au subjonctif صيغة الشك. On a aussi le verbe pronominal se sentir معناه يشعر, conjugué aussi au subjonctif présent. Je préfère que tu restes au lit jusqu'à ce que tu te sentes mieux. جملة أخرى: أنا أعتقد أنه ليس لديه شيء آخر ليقوله. فكر قليلا عزيزي المشاهد. Oui, très bien. Je crois qu'il n'a rien d'autre à dire. Je crois qu'il n'a rien d'autre à dire. Je crois qu'il n'a rien d'autre à dire. هي بالكاد تستطيع أن تقرأ وتكتب، أو هي بالكاد تستطيع القراءة والكتابة. كيف نعبر عن هذه الجملة عزيزي المشاهد؟ Oui, très bien. Elle peut à peine lire et écrire. Elle peut à peine lire et écrire. Elle peut, ça c'est le verbe pouvoir. À peine يعني بالكاد. Lire يعني يقرأ. Écrire يعني يكتب. Elle peut à peine lire et écrire. جملة أخرى: هي تطلب غالبا المستحيل. Oui, très bien. Elle demande souvent l'impossible. Elle demande souvent l'impossible. On a le verbe demander, معناه يطلب, conjugué au présent de l'indicatif. Souvent, يعني غالبا, l'impossible أو impossible هي مستحيل. Elle demande souvent l'impossible. جملة أخرى: هي لم تزرني منذ فترة طويلة.
Oui, très bien. Elle ne m'a pas rendu visite depuis longtemps. Elle ne m'a pas rendu visite depuis longtemps. Le verbe visiter معناه يزور، ولكن هذا عندما نتحدث عن الأمكنة أو عن بلد ما. أما عندما نريد أن نتحدث عن الأشخاص نقول rendre visite. rendre visite يعني زيارة شخص ما. Elle ne m'a pas rendu visite depuis longtemps. جملة أخرى: أنا لا أعرف ماذا أقول لأواسيك. Oui, très bien. Je ne sais pas quoi dire pour te consoler. Je ne sais pas quoi dire pour te consoler. Je ne sais pas quoi dire pour te consoler. جملة أخرى: افعل شيئا بدلا من الشكوى أو بدلا من أن تشتكي. Oui, très bien. Fais quelque chose au lieu de se plaindre. Fais quelque chose au lieu de se plaindre. Le premier verbe c'est le verbe faire معناه يفعل قد يعني كذلك يعمل شيء ما. Conjugué à l'impératif مصرف في صيغة الأمر quelque chose يعني شيء ما au lieu يعني بدلا. Et le verbe se plaindre un verbe pronominal فعل مركب معناه يشتكي. Fais quelque chose au lieu de se plaindre. جملة أخرى: تكلم بصوت أعلى. لا أستطيع سماعك جيدا بسبب الضوضاء أو بسبب الضجيج. Parle plus fort, je ne t'entends pas bien à cause du bruit. Parle plus fort, je ne t'entends pas bien à cause du bruit. Parle plus fort, ça c'est le verbe parler conjugué à l'impératif. لدينا فعل يتكلم أو يتحدث مصرف في صيغة الأمر. Je ne t'entends pas, ça c'est le verbe entendre, un verbe de troisième groupe conjugué au présent de l'indicatif. لدينا كذلك فعل من المجموعة الثالثة معناه يسمع مصرف في الحاضر. à cause يعني بسبب le bruit يعني الضجيج أو الضوضاء. Parle plus fort, je ne t'entends pas bien à cause du bruit. جملة أخرى: أنت ستبقى هنا حتى أعطيك الإذن بالمغادرة أو الإذن لأن تغادر. Oui, très bien. Tu resteras ici jusqu'à ce que je te donne la permission de partir. Je répète, tu resteras ici jusqu'à ce que je te donne la permission de partir. Tu resteras, c'est le verbe rester conjugué au futur. هنا لدينا فعل يبقى مصرف في المستقبل. Le verbe donner, je te donne, conjugué au présent de l'indicatif. La permission يعني إذن partir معناه يغادر. Tu resteras ici jusqu'à ce que je te donne la permission de partir. بهذا أصدقائي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس، ولكن قبل أن نختم إليكم سؤال التميز، وسؤال اليوم يقول: لقد تغيرت كثيرا لدرجة أنني بالكاد أستطيع التعرف عليك. جملة طويلة، حاول أن تكتب الإجابة عزيزي المشاهد في التعاليق كما العادة. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس، أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. إلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.